হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, চতুর্থ পরিচ্ছদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 31 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 4.31 ऑनवर्ड्स। हाँ बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज ड्रामा भी है। हरे कृष्ण, आज ड्रामा एकादश ड्रामा। ओके, थैंक यू। ধর্ম ছাড়ি রাগে দুহে করো এ মিলন, ধর্ম ছাড়ি রাগে দুহে করো এ মিলন, কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন, কভু মিলে কভু না মিলে দেবের ঘটন। গভীর রাত্রে, তাৎপর্য দেখি, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এসেছিল। সেই সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক। अच्छा वो दूसरा श्लोक होगा, ठीक है। ये कहाँ से लिया वो दिखा नहीं, ये कहाँ से लिया नहीं लिखा है। परस्परेर एनीवेज ये आदि लीला लिखा तो है 224। नहीं नहीं, ये तो এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক শিল রূপ গোস্বামী বলেছেন। अच्छा, वो आया नहीं है, वो आया नहीं, वो कहीं दूसरी जगह से लिया। रूप गोस्वामी आदि लीला है 5.20 क्या ये जो श्लोक है ऊपर 31 उसका। एनीवेज ये तो बंगाली श्लोक है, तो ये तो भागवतम से या नहीं होगा। माने हो सकता है कि कृष्ण प्रेम तरंगिनी में जो ट्रांसलेट किया है भागवतम को उसमें से ले सकते हैं, हो सकता है, कुड भी, क्योंकि रघुनाथ भागवत आचार्य तो महाप्रभु के समय में थे, तो कविराज गोस्वामी तो नेक्स्ट जनरेशन है, हो सकता है उनसे लिया होगा, लेकिन कुछ रेफरेंस नहीं दिया। ये जो बंगाली श्लोक कोट कर रहे हैं, क्या कुछ बोलेंगे सत्यभामा माता जी? जी एक मिनट, मुझे बोल रहा है प्रभु। हाँ, इसे पढ़ना है। अरे आप अनम्यूट किया तो मैं सोचा आप कुछ बोलेंगे, उसीलिए पूछ रहा हूँ। ओके। परस्परेर प्रति शुद्ध अनुरागेर फले, परस्पर माने गोपी और भगवान का दोनों बीच में शुद्ध अनुराग, दोनों के प्रति अनुराग माने गाढ़ प्रेम फले धर्म त्याग करेও আমাদের মিলন হবে। धर्म त्याग माने जो अपना समाज का जो रीति रिवाज वो भी त्याग करके আমাদের মিলন হবে। दैवेर प्रभावे कखनो আমাদের মিলন হবে, আবার কখনো विच्छेद হবে, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, यस पंकज प्रभु। बाबू सीसी आदि लीला 5.224 में ही है श्लोक, हम शेयर करने। क्या श्लोक है जो यहाँ अभी मेंशन हुआ ना, आदि लीला 5.224। सुंदर श्लोक की रचना की है रूप गोस्वामी का। भक्ति रसामृत सिंधु से है ये। हाँ, उसी का बंगाली बनाया होगा ना कोई। नहीं, वो एज इट इज लिखा हुआ है, बंगाली में लिखा है, बट वो भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा श्लोक है, बंगाली श्लोक है। नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया गया है आदि लीला 5.224 में। গভীর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এসেছিলেন। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক দেখুন, आदि 5.224। श्रील रूप गोस्वामी बोलছেন, गोविंद नामक एक अपूर्व सुंदर बालक जमुना तट। अच्छा, वो तो ये एक्चुअली भागवतम का श्लोक है। ये जो अभी श्लोक बोल रहा है ये भागवतम, हिरण्मय गौरांग प्रभु है। हाँ, यस प्रभु जी, ये भागवतम का श्लोक है। गोविंद नामक एक अपूर्व सुंदर बालक যমুনার তটে চন্দ্রলোকিত রাত্রে বংশী বাজাচ্ছে, যারা আত্মীয় স্বজন, এটা তো ভাগবতমের না নাকি, ঠিক বলছি? ওকে, ও কেশিঘাট वाला, যারা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং সমাজের প্রতি আসক্ত হয়ে জড়জাগতিক জীবন উপভোগ করতে চান, তারা যেন কখনোই যমুনার তটে সেই গোবিন্দের रूप दर्शन करते ना जान। ये भागवतम का है श्लोक। हाँ, ये श्लोक हम एक बार आपको पूछा था ना। हाँ, वही, उसीलिए मैं आपका नाम लिया। तो ये भागवतम का है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें उल्टा घुमाकर बोल रहा है सुखदेव गोस्वामी कि अगर आपको घर के आत्मीय स्वजन प्रति बहुत आसक्त है तो उधर मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां जाने से आपका सब आसक्ति कट जाएगा भगवान को दर्शन करने से। श्री कृष्ण, हाँ यस राजीव प्रभु। तात्पर्य में लिखा हुआ है ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु इज अ कलेक्शन।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ भागवतम श्लोक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक बार देखिए, अच्छा देख ही लेते हैं, क्या नाम है देखिए तो पंकज प्रभु, ये भागवतम में है या नहीं। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এতই মধুর যে তা শুনে ব্রজগোপিকারা আত্মীয় স্বজনের প্রতি আসক্তি এবং সামাজিক নীতি লঙ্ঘনের লজ্জা। कितना नंबर है भागवतम का? সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছিল এবং গভীর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। এভাবেই গৃহত্যাগ করে গোপিকারা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে গার্হস্থ জীবনের নীতি লঙ্ঘন করেছিলেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ভক্তি যখন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তখন ভক্ত সব রকমের সামাজিক বিধি নিষেধ অবহেলা করতে পারেন। ওকে, ইট ইজ ওকে। এই জড়জগতে আমরা সকলে বিভিন্ন উপাধিযুক্ত, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি শুরু হয় তখনই যখন মানুষ এই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়। কৃষ্ণ প্রেম যখন প্রকাশিত হয় তখন জীব স্বাভাविकভাবে सब रकम जड़ उपाधि থেকে मुक्त है। तो शुद्ध प्रेम का स्तर पे ये जड़ जागतिक जितना भी संबंध है सब फीका पड़ जाता है। ओके, প্রিয় পরিকর বর্গের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক অনুরাগ এমন এক পরম উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যে তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপিকারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন। সেই অপ্রাকৃত আবেগ আস্বাদন করার জন্য প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে বিরহের প্রয়োজন হয়। দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ এই জড়জগতে কেউই বিরহ বেদনা আকাঙ্ক্ষা করে না, কিন্তু চিন্ময় স্তরে সেই বিরহ পরম স্তরের মহিমা প্রাপ্ত হয়ে প্রেম বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এবং প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মিলন বাসনাকে সুতীব্র করে তোলে। চিন্ময় অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে বিরহ মিলনের থেকেও অধিক মধুর, কেননা সেই বিরহে প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে বর্ধিত হয়। ओके, यस, मिला वो भागवतम का श्लोक? भागवतम से नहीं है तो फिर भक्ति रसामृत सिंधु से ही होगा, लेकिन ओके ठीक है। तो अगला श्लोक 32, এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ, এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ, এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ, এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ। এই সমস্ত রসের নির্যাস আমি নিজের আস্বাদন করব এবং এভাবেই আমি আমার সমস্ত ভক্তদেরও এই রস নির্যাস আস্বাদন कराबो। खुद भी करेंगे, कराएंगे भी सबको। ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्लानिंग कर रहे हैं। अगला श्लोक, ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण, ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ, রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম, রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম। ব্রজের নির্মল রাগের কথা শুনে ভক্তরা সব রকম ধর্ম অনুষ্ঠান এবং সব রকম সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে রাগ মার্গে আমাকে ভজনা করবে। अभी भी प्लानिंग चल रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, कुलशेखर आदि आत्मज्ञानी महापुरुषगण सामाजिक नीतिबोध এবং ধর্ম আচরণের প্রথা লঙ্ঘন করেও রাগ মার্গে ভগবত ভক্তি বিকশিত করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। समझ में आ रहा है इन लोग क्या उपदेश दिया है? जो सामाजिक नीतिबोध এবং ধর্ম আচরণ প্রথা লঙ্ঘন করেও মানে রাগ মার্গ আগে চলা जाना चाहिए, বিকশিত করার নির্দেশ দিয়ে গেছে। বৃন্দাবনের সর গোস্বামীদের অন্যতম শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী তার মনশিক্ষা নামক ये भी करेंगे, ये ग्रंथ करेंगे মনশিক্ষা। প্রার্থনায় লিখেছেন যে সর্বান্তকরণে রাধা কৃষ্ণের সেবা করা উচিত। না ধনম না জনম না সরি না ধনং না ধনং न धनং ना धनং श्रुतिगण निरुद्ध धनम धर्मम धर्म ना धर्मं ना धर्मं ना धर्म श्रुतिगण निरुद्धत्वं किल कुरु। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান অথবা কেবলমাত্র বিধি নিষেধ অনুশীলন করার প্রতি
अधिक आसक्त हवा उचित नয়, ज्यादा रिचुअलिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए। नास्ता धर्म न वसु निचये नैव कामोपभोगे जद्भावं तद्भक्तु भगवान पूर्व कर्म नहीं दूसरा ट्यून। नास्ता धर्म न वसु, क्या देखना पड़ेगा इंग्लिश में या नास्ता धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरे अपि त्वत्पादाम्भोरुः जुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। यस अशोक प्रभु। प्रभु यहाँ पर जो न धर्मम मतलब धर्म और अधर्म के चक्कर में ना पड़ेगा। हाँ तो লেখা আছে তো, ওর পরে তো দেওয়া আছে ওটার মানে কি। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান অথবা কেবলমাত্র বিধি নিষেধ অনুশীলন করার প্রতি অধিক আসক্ত হওয়া উচিত নয়। ঠিক আছে, एग्जांपल विधि निषेध गुलो पालन করার অতি আসক্ত सोचिए जैसे कौन था वो यदुनंदन प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद के साथ एक बार क्या है कहीं जा रहे थे, प्रचार में जा रहे थे, तो वो बोला रुकिए 5 मिनट में थोड़ा दाढ़ी बना कर आता हूँ। तो फिर कोई बना किया उनका, आज एकादशी आज दाढ़ी नहीं बनाते। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे हालत में हमको प्रचार करने नहीं जाना चाहिए, आई शुड बी क्लीन शेव जैसे इस्कॉन वाले होते हैं वैसे हमको जाना चाहिए। तो वही বৈদিক আচার অনুষ্ঠান অথবা কেবলমাত্র বিধি নিষেধ অনুশীলন করার প্রতি অধিক আসক্ত হওয়া উচিত না। यू शुड सी द हायर कॉज। समझ में आ रहा है? जैसे और कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? सोचिए मैं उस दिन बताया था ना, ये सोचिए अभी 10 कार्टन अभी ऑर्डर मिला है भागवत गीता, जा रहे हैं उनको देना है हावड़ा स्टेशन में। फिर कोई बोला नहीं मंगलारती करके जाओ। तो फिर बोला कोई व्यक्ति यार मंगलारती करो तो ट्रेन चला जाएगा। बोला नहीं मंगलारती करना है, हम एक दिन भी मिस नहीं किया अभी तक। ऐसे तो प्रचार करना जरूरी है, क्या देना जरूरी है, मतलब प्रचार करना जरूरी है। हाँ, पिचिंग मूवमेंट फॉर हायर कॉज लोअर कॉजेस कैन बी सैक्रिफाइस्ड, ये तो दुनिया का नियम है। इसीलिए विधि निषेध को हम लोग उल्लंघन भी कर सकते हैं कभी कभी, वो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बताएगा। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, नियम आग्रह नहीं होना चाहिए जो उसमें आता है ना उपदेशामृत में, नियम आग्रह और प्रिंसिपल वो फॉलो। ধর্মানুষ্ঠান করা অথবা সাম্রাজ্য লাভ করার প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। আমি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের অপেক্ষা করি না। আমার পূর্বকর্ম অনুসারে তারা আসুক বা না আসুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার একমাত্র বাসনা হচ্ছে জন্ম জন্মান্তর আমি যেন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী পাদ পদ্মের প্রতি निश्चला भक्ति लाभ करते पारे। हरि बोल। ये कहां से लिया गया? ये महाराज कुलशेखर का मुकुंदमाला स्तोत्र, ये भी बुक करना है हम लोगों को। अगला श्लोक 34 नंबर। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम् आश्रित भजते तादृशी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ভক্তের কৃপা করার জন্য ভগবান তার শাশ্বত নররূপ প্রকট করে তার অতি অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ প্রকাশ করেন। এই সমস্ত লীলা বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তার প্রতি সেবাপরায়ণ হওয়া উচিত। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধের 33 অধ্যায়ের 36 সংখ্যা থেকে শ্লোক থেকে উদ্ধৃত।
পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তার সেই রূপ চিন্ময় এবং তার চিৎ জগতে নিত্য বিরাজমান। এই জড়জগৎ হচ্ছে চিৎ জগতের বিকৃতি প্রতিফলন মাত্র, এবং চিৎ জগৎ সবকিছুই অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করে, এবং চিৎ জগতে সবকিছুই অবিকৃত মানে পিওর ফর্ম में विराज करता है। বিকৃত উল্টো অবিকৃত। চিৎ জগতের কোনো কিছুই কাল বিকৃত করতে পারে না অথবা হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এবং সেখানে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ সমূহে জীবের পারমার্থিক অবস্থা ভেদে তাদের সেবা গ্রহণ করেন। চিন্ময় জগতে সবকিছুই বিশুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত। জড় জগতে যে সত্যগুণ তা রজগুণ ও তমগুণের মিশ্রণে কলুষিত। हाँ बोलिए पंडित बाबू। भगवान ने विभिन्न प्रकाश समूह माने कौन सा? परमेश्वर भगवान चिज जगते कोनो কিছুই কাল বিকৃত করতে পারে না অথবা হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এবং সেখানে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ সমূহ, হ্যাঁ বিভিন্ন প্রকাশ সমূহ জীবের পারমার্থিক অবস্থার ভেদে তাদের সেবা গ্রহণ করে। আচ্ছা, ভিন্না শক্তি তো পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ সমূহ तो जीव के लिए हो गया, भिन्न शक्ति है ना। भगवान अलग अलग रूप में प्रकाश के अपने आप को, और जीव अपना पारमार्थिक अवस्था, तो कोई नरसिंहदेव के प्रति आसक्ति, कोई ये वर्ग आसक्ति, कोई उसके आसक्ति भेदे तार सेवा ग्रहण करें। कोई भगवान कृष्णचंद्र पे आसक्ति, तो भगवान उससे उस हिसाब से सेवा ग्रहण करता है। तो जीवेर पारमार्थिक अवस्था भेदे माने डिफरेंस, सब अलग अलग अवतारों का, ठीक है। কথিত আছে যে মনুষ্য শরীর ভগবত ভক্তি অনুশীলনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং তার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, কারণ কেবলমাত্র মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইলেই জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। জড়জগতের সমস্ত জীবদের মনুষ্য শরীরকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। কেউ যদি সর্বশ্রেষ্ঠ জড় শরীরের যথাযথ সদ্য ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি ভগবানের নিত্য সেবক রূপে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে। ভগবানের অবতারেরা মনুষ্য রূপে ব্যতীত মনুষ্যত্বের রূপেও আবির্ভূত হন, যদিও তা মানুষের কাছে অচিন্তনীয়। বিভিন্ন জীবের উপলব্ধির ক্ষমতা ভেদে ভগবানের বিভিন্ন লীলা রয়েছে, কিন্তু ভগবান নররূপে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে সবচাইতে বেশি কৃপা করেন। তখন মানুষ ভগবানের বিভিন্ন প্রকার নিত্য সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। इनफैक्ट सबसे ज्यादा तो भगवान का मनुष्य रूप में अवतार है ना, जितना भी अवतार है मैक्सिमम तो ह्यूमन फॉर्म में ही है देखा जाए तो। ভগবানের বিশেষ কোনো লীলার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে জীবের স্বরূপগত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচটি মুখ্য রস জীবের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ये हिंदी में पढ़ी पहला सेंटेंस इस पैरा का। भगवान की किसी विशेष लीला के वर्णन की स्वाभाविक विशेष प्रशंसा जीव की वैधानिक स्थिति की सूचक है। समझ में आ रहा है? तो जीवेर स्वरूप इंक्लिनेशन जिस भाव में होगा उसके ऊपर है ना, जीव का स्वरूप संबंध अवगत होते पारे। यू कैन कम टू नो कि आप स्वरूप में कौन थे। तो अगर आपका भगवान का रामलीला के प्रति स्वतःस्फूर्त व स्वाभाविक प्रवणता टेंडेंसी जा रहा है, सो आपको समझ में आ सकता है कि आप आपका स्वरूप में आप कौन हो सकते हैं वो टेंडेंसी से। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পাঁচটি মুখ্য রসে জীবের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে মধুর রসাশ্রিত সম্পর্ক, যা বিবিধ আবেগের মিশ্রণে ভক্তের কাছে সবচাইতে বেশি आस्वादनीय। ओके, यस माताजी। प्रभु जी, जैसे राम जी की तरफ आकर्षण है, तो कैसे पता लगेगा हम लोग का स्वरूप क्या है? यही तो सेंटेंस पढ़िए ना, आप पढ़िए सेंटेंस। स्वरूप क्या है पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन वही हम पूछ रहे हैं। यहाँ क्या लिख रहे हैं,
प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जीवेर स्वरूपगत अवस्था संबंधे अवगत हुआ जाए, हिंट मिल जाएगा। ओके, हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता चले कि आप कौन है रामलीला में एक्सेट्रा, लेकिन टेंडेंसी तो जब पता चलेगा कि आप कुछ तो पता चलेगा कि आप क्या हो सकता है, ये लिखा है। तब भी ये बहुत हाई स्टेज है प्रभु, अभी तो हम लोग भक्ति हमने लो स्टेज बोला क्या? यहाँ जो लिखा है वही, ये तो हाई स्टेज होगा ही, ऑफ कोर्स टेंडेंसी पता चल जाएगा। এই সম্পর্কগুলির মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে মধুর, ये सब फिर भी लेकिन प्रभु, ये सत्यभामा माता जी का पेंडेंट स्टेटमेंट है, इससे लगता है कि पहला वाला व्यक्ति कुछ उल्टा बोला होगा, उसीलिए लेकिन प्रभु फिर भी, उसीलिए आपने ऐड किया वो वर्ड, है ना? वैसे लगेगा ना कि इसका आगे वाला जो सेंटेंस था शायद उल्टा बोला होगा व्यक्ति ने। এই সম্পর্কগুলির মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে মধুর রসাশ্রিত সম্পর্ক, যা বিবিধ আবেগের মিশ্রণে ভক্তের কাছে সবচাইতে বেশি আস্বাদনীয়। মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে অবতরণ করে ভগবান জীবের চেতনার বিকাশ অনুসারে বিভিন্ন স্তরের জীবদের সঙ্গে সম্পর্কের বিনিময় করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের সঙ্গে যে মধুর পরকীয়া রস প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়। That is the highest. कौन सा भजन में है that is the highest? परोकिया, जय राधे से प्रचार। हाँ, जय राधे जय कृष्ण। সহজিয়া নামক এক শ্রেণী তথাকথিত ভক্ত ভগবানের লাদিনী শক্তির প্রকাশ পরকীয়া প্রেমের মহিমা বুঝতে না পেরে ভগবানের লীলা বিলাসের অনুকরণ করেন। তাদের এই কৃত্রিমভাবে অনুকরণের ফলে তারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত হয়। জড়জাগতিক কামনা প্রসূত যৌন আবেদন এই চিন্ময় প্রেম সমশ্রেণীর নয়, ইট ইজ নট ইকুইভ্যালেন্ট। ভগবত প্রেম বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত অধক্ষজ বস্তু। সহজিয়াদের কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় ও মনের কলুষ বৃদ্ধি করে মানুষকে জড়জগতের গভীরতম অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত করে। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা সমূহ অধক্ষজ বা ভগবানের প্রতি নিত্য দাসত্ব প্রদর্শন করে। তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয় লব্ধ চেতনার অতীত। জড়বাদী বদ্ধজীবীরা অপ্রাকৃত ভগবত প্রেম তত্ত্বে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা ভগবত ভক্তির নামে ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। যে সমস্ত অবিবেচক মানুষ শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের লীলা বিলাসকে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপ বলে মনে করে, তারা কখনো পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। রাস নৃত্যের আয়োজন হয় শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ের প্রভাবে, এবং তা কখনোই জড় বিষয়াসক্ত মানুষের বোধগম্য নয়। বিকৃত মনোবৃত্তি সম্পন্ন সহজিয়ারা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় লীলার প্রতি প্রাকৃত আবর্জনা নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে তৎপরত্বেন নির্মলম এবং তৎপর ভবেত উক্তির বিকৃতি অর্থ করে। कौन सा श्लोक से लिया गया तत्परत्वेन निर्मलम? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम से। তাদৃশ ক্রীড়া শব্দের বিকৃতি অর্থ করে তারা শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করার ছলে কাম ক্রীড়ায় লিপ্ত হয়। মহাজন গোস্বামীদের পদত্ব বিশ্লেষণের মধ্যেই এই অধক্ষজ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী গোস্বামীদের বন্দনা করে উল্লেখ করেছেন যে সেই অপ্রাকৃত লীলাবিলাস হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা তার নেই। রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি। যখন আমি গোস্বামীদের রচিত সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আকুল হব, তখন আমি শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব।
পক্ষান্তরে বলা যায় শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীদের শিষ্য পরম্পরার ধারায় শিক্ষা প্রাপ্ত না হলে রাধা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম महिमा हृदयंगम करा जाए ना ना ना। इसीलिए वन मस्ट बी इन गौड़ीय संप्रदाय, अदरवाइज इस चीज से वंचित रहेगा। बौद्धजीवीरा हो सकता है दूसरा संप्रदाय भी है प्रामाणिक, लेकिन ये गौड़ीय संप्रदाय से नहीं आने से ये चीज से वंचित होगा व्यक्ति। बौद्धजीवीरा स्वाभाविक भावे भगवत विमुख एवं जड़ विषय मग्न थाका कालेও তারা যদি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করে তাহলে তারা প্রাকৃত সহজিয়াদের মতো নিজেদের অবশ্যই সর্বনাশ সাধন করবে। ये लास्ट सेंटेंस पढ़िए कोई हिंदी। बद्ध जीव स्वभाव से ईश्वर के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने में अरुचि दिखलाते हैं और यदि वे भौतिकतावाद में लिप्त रहकर भगवान की लीलाओं की दिव्यता को जानने का प्रयत्न करते भी हैं तो वे निश्चित रूप से सहजियाओं की ही तरह भूल करेंगे। यानी उसको अकेला नहीं करना चाहिए, मतलब भौतिक भगवान का तत्व तो जानना प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन गुरु के निर्देशन में अकेला अकेला नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसको समझना चाहिए। अगला और एक श्लोक कर ले, हाँ एक दो कर लेते हैं। अगला श्लोक ये भी और क्लास भी है। ठीक है, अभी तो जस्ट 36 बज रहे हैं। अगला श्लोक भी है 35 भवेत क्रिया विधिलिंग विधिलिवि সেই ইকা হয়। भवेत क्रिया विधिली সেই ইহা কয়। কর্তব্য অবশ্যই অন্যথা প্রত্যবায়। কর্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যয়। এইখানে এইখানে কোনখানে ভবেত এই বিধি লুই ক্রিয়াটি ব্যক্ত করে যে সেটি করা অবশ্য কর্তব্য ভবেত, তা না হলে কর্তব্যের অবহেলা করা হবে। कहाँ है भवेत? 34 नंबर श्लोक में जो भवेत दिया हुआ है, भवेत का वर्ड टू वर्ड क्या? অবশ্যই খাওয়া উচিত, यानी তার প্রতি সেবাপরায়ণ হওয়া উচিত। এই সমস্ত লীলা বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তার প্রতি সেবাপরায়ণ হওয়া উচিত। अगर सेवापरायण नहीं हुआ तो फिर ता ना होले कर्तव्যের অবহেলা করা হবে। समझ में आया भवेत का अर्थ? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया। इतना बार पूछने के बाद बोल रहे हैं नहीं समझ में आया तो पूछिए। ये जो श्लोक में 34 नंबर श्लोक में लास्ट में भवेत दिया हुआ है, मिला? हाँ प्रभु जी मिला। हाँ, तो उसका शब्दार्थ क्या है? अवश्य हवा उचित, हो जाना चाहिए। हाँ, तो क्या होना चाहिए? सेवापरायण हो जाना चाहिए। अभी अनुवाद देखिए, शब्दार्थ देखने के बाद अनुवाद का लास्ट पोर्शन देखिए। এই সমস্ত লীলা বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তার প্রতি सेवापरायण হওয়া उचित। अगर नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है कुछ, कि श्रवण ही श्रवण कर रहा है लेकिन सेवा भाव आ नहीं रहा है। ऐसा बहुत है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ रहे हैं अभी। এই বিধি লুই ক্রিয়াটি কেবল শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নবীন ভক্তরা সদ্গুরু সুদক্ষ পরিচালনায় বৈদিভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ভক্তি মার্গে উন্নীত লাভ করার পরেই কেবল এই সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। তখন তারা রাধা কৃষ্ণের প্রণয় লীলা শ্রবণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। ইয়েস পঙ্কজ বাবু। এই বিধিলিপ ক্রিয়া মানে? এই বিধি লুই ক্রিয়াটি কেবল শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। देखिए শ্লোকার্থ देखिए, বেঙ্গলি শ্লোকার্থ। এখানে ভবেত এই বিধি লুই ক্রিয়াটি ব্যক্ত করে যে, মানে বিধি লুই মানে ডুজ এন্ড ডোন্টস, মানে রুলস এন্ড রেগুলেশনস কাইন্ড অফ। আচ্ছা, वैधि भक्ति সেটি অবশ্যই করা কর্তব্য, मींस वन मस्ट सर्व। यहाँ भवेत माने अगर कोई सिर्फ श्रवण कर रहा है लेकिन सेवन परायण नहीं है तो फिर इसका उपलब्धि नहीं कर पाएगा। वही थियरी एंड प्रैक्टिकल वाला एग्जांपल। जड़ विषय आसक्त থাকলেও জীবকে ন্যায় অন্যায়ের বিচার সম্পর্কে কঠোরভাবে বিধি নিষেধ পালন করতে হয়।
चित जगते प्रपंचित, सोचिए कोई श्रवण कर रहा है लेकिन विधि निषेध पालन नहीं कर रहा है, 4 नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर वो उपलब्धि नहीं कर पाएगा। चित जगत प्रपंचित प्रपंचापतित এবং সব রকম উপাধিযুক্ত, কেননা সেখানে কোনো বিকার নেই, উপাধি মুক্ত, সরি मैं উল্টা বলা। কিন্তু এই জড়জগতে জীবের যৌন ক্ষুধা ন্যায় ও অন্যায় আচরণের পার্থক্য সৃষ্টি করে। চিৎ জগৎ কোনো প্রকার যৌন ক্রিয়া নেই। চিৎ জগতে প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে যে প্রণয়ের সম্পর্ক তা বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেম এবং তা পূর্ণ আনন্দময়। যারা চিন্ময় মাধুর্য রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি তারা অবশ্যই জড় ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অধঃপতিত হবে এবং পরিণামে চরমভাবে কলুষিত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন নারকীয় জীবনের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হবে। ওকে, যারা চিন্ময় মাধুর্য রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গেট অ্যাটাচড টু অ্যাটলিস্ট টু হ্যাভ নলেজ অফ চিন্ময় মাধুর্য রস। কিন্তু শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের মাধুর্য প্রেমের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলে স্ত্রী পুরুষ জড়জাগতিক তথাকথিত প্রেমের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ যশোদার অপ্রাকৃত বাৎসল্য প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে জড়জগতে পুত্র কন্যার প্রতি আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বাহ! শ্রীকৃষ্ণকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারলে জড়জগতের কোলাহল সৃষ্টিকারী তথাকথিত বন্ধু বান্ধবের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। হরে কৃষ্ণ। কোলাহল সৃষ্টিকারী, টু গুড। यस अशोक प्रभु। ये जगतिक की जो राधा और सॉरी कृष्ण और यशोदा के वात्सल्य प्रेम से दर्शन करने से या श्रवण करने से कैसे मुक्त हो जाए? तो कैसे मुक्त होगा? तो यहाँ तो लिखा है मुक्त हो जाता है जब देखेंगे कि राधा कृष्ण यशोदा माँ और भगवान श्री कृष्ण का जो वात्सल्य है ये चिन्मय स्तर में है, ये भौतिक संपर्क नहीं है। तो क्या वो विरह देख के हमको समझना चाहिए? अंत में जो उन्होंने विरह वेदना दिया था चला गया, नहीं चाहिए वो सब छोड़िए, ऑलरेडी चला जाएगा, आसक्ति चला जाएगा पुत्र के प्रति। ये जब भगवान के प्रति कैसे यशोदा माँ का आकर्षण है, ये सब लीला सुनने से अपना पुत्र अपने बच्चे के साथ संपर्क वो चला जाएगा, आसक्ति चला जाएगा, ये तो लिखा है इधर। जड़ जागतिक पुत्र कन्यार प्रति आसक्तिर बंधन থেকে मुक्त হওয়া যায়। वैसे ही जब श्री कृष्ण परम बंधु रूपे ग्रहण करते पारले तक जड़जागतिक बंधु अरे क्या फीका, ये सब तो एक दूसरे का माने शोषण करने के लिए है। जितना भी फ्रेंडशिप फ्रेंड सर्कल है, असली मित्रता तो ये है, ये मधुमंगल, ये सुबल सखा कैसे कृष्ण का साथ मित्रता कर रहा है, ये असली मित्रता है। और फिर अपना फ्रेंड सर्कल में देखेंगे सब एक दूसरे से माने सेल्फिश मोटिव्स के लिए फ्रेंडशिप है, उसीलिए जड़जागतिक फ्रेंडशिप फीका पड़ जाएगा। परम सूर्यदम तो देखेगा कि भगवान का जैसे मित्र लोग है कितना, तो इसीलिए और अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद श्री कृष्णेर सेवक रूपे तार प्रति आकृष्ट होते पारले आर अधपतित जड़ जगतेर प्रभु हওয়ার आशाय जड़ शरीरটির दासत्व करते হয় না। তেমনি শান্তরসে শ্রীকৃষ্ণের মহাত্মা দর্শন করতে পারলে আর নির্বিশেষবাদ অথবা শূন্যবাদের দর্শন মাধ্যমে দুঃখ নিবৃত্তির অর্থহীন প্রচেষ্টা করতে হয় না। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট না হয় তাহলে সে অবশ্যই জড় সুখের ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পাপ পুণ্যের কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে একের পর এক জড়দেহ ধারণ করে জড়জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মাধ্যমেই জীবের পরম পূর্ণতা লাভ করা যায়। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল সবে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত